हरे कृष्णा। श्रीमती राधा रानी की जय। तो हम लोग बरसाना धाम में हैं और हमारे साथ में बाबा हैं। और आप देख सकते हैं कि बाबा ने बहुत ही सुंदर यहाँ पे कुंड बनाया है, बहुत सुंदर पेड़ पौधे लगाए हैं और यहाँ पे बहुत अच्छे से बाबा ठाकुर जी सेवा करते हैं, भजन करते हैं। पीछे आप देख सकते हैं बाबा जी, बाबा का गुफा है, उसके अंदर में रह के बाबा भजन करते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग बाबा की सेवा कर सकते हैं। तो बाबा हम सबको आशीर्वचन देंगे कि हम ऐसे ही ब्रजवासी ভজন সম্পর্কে কিছু শিক্ষায় সত্য রাধারানী কৃপায় রাধারানীর চরণে এসে জায়গা নেওয়া। আমি সেইভাবে নরোত্তম ঠাকুরের আমি তো জানতাম না যে কীভাবে মাটির ভিতরে আন্ধারে গুফা করে ভজন করতে হয়। আমার মহাপ্রভু, আমার নরোত্তম ঠাকুর, তাদের কৃপায় আমি এই গুফায় ভজন করা। এই জায়গায় দেখা আমি পেলা যখন এখানে আয়া তখন আমি স্বাস্থ্যের সম্পর্কে কিছু জানতাম না। তো আমার আসে তখন আমি উপরে বসে বসে ভজন করতাম আর আমার গুরুজি ওই ওই যে ভাঙা বিল্ডিংটার উপরে ওখানেই ভজন করতাম। बाबा के जो गुरु हैं वो उस तरफ भजन करते हैं। এই যে পুরনো যে গুফা আমি সেইভাবেও গুরুজির আজ্ঞামানে এইখানে ভজন করা। তখন সব গুফা এইসব নাই থাকা, সব মাটির আন্দার থাকা। তারপরে আমি আসি এখানে ভজন করা গুরুজির আশীর্বাদ, নরোত্তম ঠাকুরের আশীর্বাদ, এই কৃপা। সেইভাবে আমি